Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Aujourd'hui, dans notre séance, on va parler des séries LED. Première chose, c'est la définition. Lorsque le groupement hydroxyle OH pré-terminal est à droite, l'os appartient à la série D. شمعناها؟ معناها عندنا مثلا ici un exemple دي glucose. راح نشوفوا الجروبمون OH بريتيرمينال. واش معناها بريتيرمينال؟ ما قبل الاخير. دونك هذا OH الاخير، هذا ما قبل الاخير. نشوفوا اسكو الي à gauche ou à droite. مثلا هنا ici راه à droite. Donc cette glucose appartient à la série D. Donc on met D-glucose, D-glucose. Lorsque le groupement OH pré-terminal est à gauche, l'os appartient à la série L. واش معناها؟ قالك كي يولي عندنا le groupement pré-terminal ما قبل الأخير OH à gauche، راح يكون عندنا الجليكوز تاعنا il appartient à la série L. Donc on met L-glucose. Simplement c'est ça. دونك واش فهمنا؟ كي يولي عندنا الجروبمون OH à droite راح يكون D série D. كي يكون الجروبمون OH تاعنا à gauche راح يكون série L. simplement. ici كيما راكم تشوفوا درت لكم un miroir. pourquoi? parce que série D l'image نتاعها par un miroir c'est la série L. واش معناها هاد الهضره؟ معناها لما انت تحاول تغير من سيري دي ال راح تعكس كلش، ماشي سولمون لو جروبمون او اش بريتيرمينال. مثلا اذا كان عندك ان اوس كوم سا، عندك هنا سي او اش ايسي سي اش 2 او اش، هادون المطات يمثلوا لنا الجروبمون او اش. وبالنسبه للاحمر راح يرسموه نقطه التقاطع هي الكربون. هذه البريتيرمينال سي à droite. donc cet os appartient à la série D. كي رايح نديرلو الكونفيغوراسيون تاعو في سيري ال، واش راح يصرى؟ راح يتشونجا كامل لو كور نتاعو. donc on va mettre le COH le fonction aldéhyde، ومن بعد CH2OH اللي هو الالكول بريمير، ومن بعد راح يتبدلوا الكل. مثلا هذا كان هاك راح يرجع منه، هذا راح يروح منه، l'OH préterminal راح يولي à gauche. donc ça appartient à la série L. كما راكم تشوفوا هنا كأنه حطينا un miroir وخرجت لنا ليماج نتاع لوبجي منا. donc واش راح نقولوا؟ انه تي سي ليماج نتاع ال par un miroir. نكملوا. notez bien. La plupart des os naturels appartiennent à la série D. واش معنى هاد الشيء؟ اغلب لي زوز في الطبيعه سيري دي. اي حاجه ارتيفيسيال ممكن تكون وكامل مدوها في مخكم اغلبهم دي. تسحقوها بالك في الكوسيام يسقسيكم يعطيكم ستركتير وبعد يقول لكم اعطوني النومنكلاتور نتاعها. ensuite lorsque deux molécules de même nature, l'une appartient à la série D et l'autre appartient à la série L. عندنا deux molécules، واحدة série L وواحدة série D. قلت مام ناتير معناها إذا كان عندنا مانوز هذاك مانوز، واحد دي مانوز وواحد ال مانوز، هذا مكان. sont considérés comme des énantiomères. نعتبرهم des énantiomères. واش معناها énantiomères؟ on dit que deux molécules sont des énantiomères lorsque l'une des deux molécules est l'image de l'autre par la miroir. واش معناها énantiomère؟ كي تحط موليكيل وتجيب ميروار، ليماج نتاع هذيك الموليكيل باغ لا ميروار هي راها لينونسيومير تاعها. معناها كي نقول لك دي جليكوز وال جليكوز يا اخي هضرنا على بلي دي هي ليماج نتاع الال بالميموار ميروار، معناها هذه وهذه سو سون دي زينونسيومير. هذا مكان لي زينونسيومير معناها
الموليكيل والتصويره نتاعها بالمرايه. هذا مكان. ensuite رايحين نهضروا على لي زيبيمر. définition: si les molécules ne diffèrent que par la configuration absolue d'un seul carbone asymétrique, ce sont des épimères. واش معنى هاد الهضره؟ قالك اذا كانت الجزيئات نتاعنا ما يختلفوش في التمثيل نتاعهم فقط بكربون اسيمتريك واحد، رايحين نسموهم دي زيبيمر. عطيت لكم اكزامبل باش تفهموا مليح واش معنى دي زيبيمر. هنا عندنا الجليكوز، هذه الكونفيغوراسيون تاع الجليكوز بون لازم تحفظوها، تحققوا بزاف الجليكوز. اذا دينا دي جليكوز او الاوراج ادرواتا ودينا الديمانوز، اذا شفتوا الكونفيغوراسيون تاعو شوفوا لا ميم، seulement الحاجه السول ديفيرونس انتر او هو غروبمون او اش في الكربون نيميرو 2 1 و 2. دونك ها هو 2 كاين اختلاف واحد. كي نلقاو اختلاف واحد في كربون اسيمتريك بين دو موليكيل يسموهم دي زيبيمر. هذا مكان. مثلا هنا عندنا غالاكتوز، شوفوا تبعوا الكونفيغوراسيون سي لا ميم. الحاجه الوحيده المختلفه هي في الكربون نيميرو 1 2 3 et 4. نيميرو 4 كربون سي ان كربون اسيمتريك. هنا كانت الاو اش ادروات ولات اغوش. واش معناها؟ كاين ان سول ديفيرونس انتر galactose et diglycose في الكربون في الجروبمون او اش تاع الكربون نيميرو 4. معناها ce sont des épimères. هنا عطيت لكم دي نوت. le dimanose est l'épimère de diglycose en carbone numéro 2 لانه هذا 1 هذا 2. فهمتوا مليح؟ le digalactose اللي هو هذا et l'épimère de diglycose en carbone numéro 4. راه شوفوا épimère في الكربون نيميرو 4. وين تلقاو ديفيرونس ياك اكتبوا ان كربون وحسبوا النيميرو نتاع هذيك الكربون. ديفيرونس اللي جا في احسبوا وين جات الديفيرونس دو الكربون ودو الديفيرونس اللي جات فيها احسبوه، حطوا النيميرو نتاعكم. سي سامبل. notez bien, les épimères ne sont pas des énantiomères car ne sont pas des images en miroir. هذه مهمة جدا، أغلب الأحيان تجي في الكوسيام يقول لك يعطوك دي زيبيمير مثلا مانوز وغليكوز يقول لك ce sont des épimères des énantiomères. non, ce sont pas des énantiomères. pourquoi? parce que شوفوا إذا تخزروا مليح قلنا les énantiomères لازم appartient série L و D. بون ما شوفوا ما هنا راه كيف ترفدها طابقها منا. كاين اختلاف في هذا الجروب مو برك ما همش ليماج في الميموار. كنت تحط ميموار ما نورمالمون هذه هي ليماج تجيش هكا نورمالمون تتبدل، يكون كاين ديفيرونس. فهمتوني؟ ممكن هذا الجروب مو هو ايماج لهذا الجروب مو بصح هذا وهذا راهم مطابقين الكورسي ضمان. بالكم نعاود نحرص فيكم بالكم تغلطوا في هذون لي زيبيمير. لي زيبيمير ما همش دي زينونسيومير. ان شاء الله تكونوا فهمتوا ان شاء الله. اذا عندكم كيستيون في الكومونتير ولا الباج نتاع الفيسبوك ولا تاع الانستغرام ميم نو افيك لو نون تاع لاشين تاعي، متنساوش ديروا لايك سبسكرايب فولو لاشين تاعي. ان شاء الله تكونوا فهمتوا ونتلاقاو ان شاء الله في البروشين سيونس.